May import. Ayan sa growing demand. Import sagab. Import sagab. Nakulit bagay import to. Talagang kulang ang grade 9. Nag-import ki grade 8. Kulong na, naliligid sa market. Oo. Ay, pambihira. Lobat ng self sa bagay. Saro naman sana. I-post ko mo. Oo. Kang pag-perform ninda. May nito. Casino. Tapos si Tristan. Ini bagyo. Bagyo. Tayo to, bulkan. nagle-levitate na rin. Yun o. Ang pado.
Thank you so much, Tribong Punlaan, for that wonderful performance.